想放眼也曾寂寞，也曾沮丧。Hello ma'am sir, welcome to Abinson. So by the way, I'm Ariel, LG promoter diri sa Abinson. Og nangita ba mo og mga base aircon inverter para solusyon sa kainit karon sa panahon. So tara na atong i-promote ato ang mga base aircon inverter. Hello ma'am and sir, welcome back again sa atong vlog nga atong i-discuss ang base inverter aircon mao ang LG DUAL INVERTER COMPRESSOR nga naa siya 30% fast cooling. Nganong ginatawag og LG DUAL INVERTER COMPRESSOR? Kay duha ka rotary ang mag-operate sa iyang compressor, mas dali ug mas paspas ang pag-produce og kabugnaw sa area. Mao makasave ka og up to 70% energy saving versus sa non-inverter. Kining LG ThinQ app mga ma'am and sir, pwede ni magamit nga app sa pag-check sa iyang consumption sa per day, week, month, and year. Sa warranty ani ma'am and sir, 10 years warranty on compressor and 1 year part and service. Pag mode of payment ninyo ma'am, cash and card straight, na may free cups of rice cooker dough until May 15. Sa Abinson, nagadawat sila og G-Gives through Gcash with minimum of 30,000. For installment, naatay credit card with 0 interest and financing through home credit. Dire sa Abinson, 100% original, 100% brand new. Come and visit here at Abinson, second floor, base contours, Linkit Kay Mall, Cagayan de Oro City.